Bonjour chers étudiants, dans cette capsule nous allons voir la gestion financière. Donc nous allons voir un exemple corrigé. Donc nous avons la société Alpha projette de réaliser un projet d'investissement, mais hésite entre deux machines dont les caractéristiques sont les suivantes. Donc nous avons la machine A et la machine B. Donc pour la machine A, on a les dépenses d'investissement ou 4 millions. Pour la machine B, 7 millions. Donc le chiffre d'affaires annuel, 7 millions pour la machine A et 7 millions و 500 ألف pour la machine B. Donc pour les charges fixes et les charges variables, on a 7 millions pour la machine A et 1 million 500 000 pour la machine B. Donc l'amortissement linéaire pour la machine A 5 ans et la machine B 5 ans. Travail à faire, déterminer les cash flow attendus des deux machines, le taux de l'IS ou à 30%. Deuxièmement, calculer les ventes et sélectionner la machine la plus intéressante pour l'entreprise. Donc le taux d'actualisation ou à 10%. Donc pour la machine A, on a le capital investi ou à 4 millions. Donc on a le chiffre d'affaires 7 millions, charge fixe plus variable 7 millions. L'amortissement, le capital investi كنقسموه على 5 ans كيعطينا 800 ألف. donc pour le résultat brut كناخدو le chiffre d'affaires moins charge variable et charge fixe moins l'amortissement كيعطينا 7 مليون و 200 ألف. donc pour l'IS هو المونطون brut كنضربوه في taux de l'IS اللي هو 30%. donc كيعطينا 960 ألف درهم. Après, on a le résultat net. Pour le résultat net, on a le montant brut, on a le montant de l'IS, qui est هذا. Donc, on a juste le million و 240 ألف. Donc, on a l'amortissement. هنا نقصنا l'amortissement وهنا زدنا l'amortissement. Donc, هنا نقصنا l'amortissement باش نقصو من la base imposable وهنا زدناه باش نحسبو la CAF. Donc, la CAF هو الريزلتا نت بلس لامورتيسمون. دونك يعطينا 3 مليون و 40 ألف. دابا نشوفو لا كاش فلو اكtualisé. دونك الكاش فلو اكtualisé هو سوماسيون ديال الكاش فلو فوا 1 موان 1 بلس اكس. دونك اكس هي لو طو داكtualisation و موان ان. دونك ان هي لا ديوري، دونك لا ديوري هي 5 ans وهنا عندنا اكس. دونك اكس هي لو طو داكtualisation اللي هو 10%. Donc d'abord, on par les valeurs numériques. Cash flow actualisé غيعطينا 11 مليون و 521 ألف و 600. دابا نشوفو la vente. Donc la vente ديال projet A هو sommation ديال cash flow actualisé moins capital investi. Donc نعاودو par les valeurs numériques. Donc la vente ديالنا غيولي عندنا هو 7 مليون و 521 ألف و 600. دابا نشوفو لا ماشين بي. دونك عندنا لو كابيتال انفيستي اللي هو 3 مليون. دونك لي ميم زوبيراسيون غنطبقوهم على هاد لا ماشين بي. دونك على فان اون اوبتيان كو لا كاف هو 4 مليون و 380 الف. دابا نشوفو كاش فلو اكtualisé. دونك كنعوضوه باغ لي فالور نيميريك. دونك كناخدو هاد لا كاف كنضربو في 1 ناقص 1 زائد 10 في المية اللي هو طو داكtualisation و موان 5 على 10%. دونك غيعطينا 17 مليون و 388 ألف و 600. ابخي عندنا لافان. دونك لافان قلنا هو سوماسيون ديال كاش فلو اكtualisé موان الكابيتال انفيستي. دونك الا عوضنا باغ لي فالور نيميريك كيعطينا لافان ديالنا 14 مليون و 388 ألف و 600. دابا شوفوا الكومونتير. قلنا بان لا ماشين لا بلوز انتريسون سي لا ماشين بي. pourquoi parce que la machine B a un vent plus que la vente A. donc نزيدو هاد الكومونتير كنقولوا la machine B est plus rentable que A. donc il est recommandé d'investir dans le projet B.